Hello, hello, hello. Naglingkod pa ko kay wala pa man ko'y trabaho. Pero tatuad magtrabaho na ko. Kay alas 7 na, nangape pa man ko. Ingon ani akong kinabuhi. Bisan maglingkod ako ba, kapoy, gyud kaayo. Matingala ko ano kapuyon ko. O kanina galingkod ko gikan sa 5:30 ko na magkaligo. 6 tinaog ko, alas 7 na. O, wa pa ko nagtrabaho. Pero gikapoy ko. Nagsikog lingkod Sabado mapud karon gud. Wala dili man kay ko busy pag Sabado. Mao na. Tas habang naglingkod ko, nakauna-una ko ay mag-video dai ko. Wala naman ko i-upload. Kumusta naman tuod? Kay ano parang inita gid po dire. Init po diha sa Pilipinas karon. O mao nang grabe po ka init. Ako po grabe po diri ka init. Dagan pa kog trabaho oy, pero wala pa ko naglihok kay ingon ani pod mo nang kapuyan ba. Ako kay kapuyan ko, murag kapoy man i trabaho. O, ingon ani gid siguro kay stress baya ko no. Anang magabi igod anang gikan kog lakaw. Pagkagabi man gud anak kay arang kapuya gyud nako, kapoy kaayo tos kini ako andire nagkasakit. Muna ko maato ko ila ni mama tong mga kuan dito. Ako ginapahilot ni. Pero kapoy. Tapos nagalabad akong ulo. Stress ko. Na-stress ko sa mga bata. Grabe gyud tong nangaging inadlaw. Grabe ka stress nako. Kay am na may mga bata dire. Sobra dili man na nimo sila pwede padlungon ipanlabay nga buak lagi baso panlabay lang nila ba nang maglingkod-lingkod ako lang sila tan-awon kaysa may di ma-stress kag maayo para karon naglingkod-lingkod ko wa pa mo ko nabuhat lingkod-lingkod lang usa ingon ani raw ko maglingkod-lingkod pero pag abot sa hapon kapoy kayo ko. Kay panington mo ko di man ko ganahan og aircon good na kanang sige kog aircon bisan nasa kusina kay ang kuan mabaho kay magtuyok-tuyok ra labi na magluto kog isda na dili gid ko ganahan mo nang ginaop nako bisan unsa lay ka init man kaayo karon wa man ko nag-aircon bisan wa ko nagluto wala ko nag-aircon kay buntag pa man gud murag kapoy man gud akong lawas sige ra ko kuan sa aircon baka nang dili ko panington ba kapoy kaayo wa man gud ko na kuan kun magsige aircon sakit akong lawas wa ko kasabot sa akong ginabata